आदाब, जहाज़ी मीडिया के टॉक शो में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, जो टॉपिक ना तो सोशल मीडिया में मौजूए बहस बना है और ना ही किसी कौमी मीडिया में इसको मौजूए बहस बनाया गया है। और ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद ये मौजूए बहस भी ना बने। वो मौजू है कि इस लॉकडाउन में जहाँ यौमिया कमाने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा मजदूरों की तरह परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानियों को मजदूरों की तरह जाहिर नहीं कर सकते हैं और ना वो आवाम की तरह लाइन में लग करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और वो तबका है मुसलमानों में उलमाए कराम का और अइम्माए इज़ाम का और मदारिस के असातिज़ा का। ख़ास तौर से जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अइम्मा और मुअज़्ज़िन हज़रात हैं, उनको पिछले 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो इस लॉकडाउन की वजह से वो और उनकी फैमिलियां भुखमरी के शिकार हो गई है। ऐसे में हम आइए आपको मिलाते हैं कि ऐसे शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ इस पहलू से गौर किया, बल्कि उनकी वुसअत में जहाँ तक हो सकता था उन्होंने उन अइम्माए इज़ाम और मुअद्दिन हज़रात का ताउन किया और ऐसे चुपके और खुफिया तरीके से ताउन किया कि उनको किसी शर्मिंदगी का भी सामना न करना पड़े। तो ऐसी शख्सियत का नाम है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नज़ामुद्दीन साहब कासमी, मुहतमिम मदरसा इस्लामिया रहमानिया, जहाज तिफ्ता, गोड्डा, झारखंड। तो मुफ्ती साहब, इस टॉक शो में आपका खैर मकदम है। और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर आपके जहन में ये इमामों को मदद करने का नजरिया या ख्याल कहाँ से पैदा हुआ? जी, मैं अव्वलन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जहाज़ी मीडिया के जितने भी नाज़रीन और सामईन हैं। असल चीज़ ये है कि जब मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंज़ीम जमीयत उलमा हिंद मौजूदा हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर ताउन की शक्ल में मैदान अमल में है, तो वहीं से मुझे ये बात समझ में आई कि राशन का इंतज़ाम तो हो पा रहा है, लेकिन साथ में उनको कुछ न कुछ रकम की भी ज़रूरत है, चूँकि और भी अखराजात है और भी ज़रूरियात है। तो इस वजह से मेरे जहन में ये बात आई कि जो उलमाए किराम हैं या मजदूर है जो राब्ते में हैं, कुछ न कुछ उनका ताउन जो है वो रकम की शक्ल में भी। नहीं, ऐसे जैसे इमाम हजरात हैं, मुअज्जिन हजरात हैं, वो ना तो आम लोगों की तरह डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली तंजीमों से तलब करते हैं और ना ही जहाँ पर इस तरीके से खाना वगैरह खिलाया जाता है वहाँ पर वो लाइन में लगते हैं। तो राशन की ज़रूरियात तो उनकी बरकरार है, तो राशन के लिए भी कोई नहीं पहुँच रहा है। तो इसी में ये कदम बहुत ज़्यादा और अहम हो जाता है कि आपने इमाम और मुअज्जिन हजरात के लिए सोचा। तो आपने जो ये सोचा बहुत बड़ी बात है और जहाज़ी मीडिया इसकी तारीफ करता है। तो ये जो आपने अइम्मा और मुअद्दिन हजरात का ताउन किया, तो आपके पास क्या बजट था? किसी अहले खैर को आपने मुतवज्जे किया या क्या शक्ल थी उसकी? हमारे पास अव्वलन कोई बजट नहीं था, लेकिन हालात के पेश नज़र मैंने बाज़ाब्ता ऐलान दिया और ये कहा कि इस तरीके से अगर कोई लोग परेशान हाल है तो हमसे राब्ता करे। और जब एक साहब ने राब्ता किया और ये कहा कि कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, तो फिर जो मेरे राब्ते में साहिब खैर लोग थे उनको मैंने मुतवज्जे किया कि इस तरीके से ज़रूरतमंद है, जिसमें बतौर ख़ास उलमाए किराम है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, चूँकि ये लोग दस्ते सवाल कहीं पर दराज नहीं करते हैं, अपने गोशे में रहते हैं। और चूँकि मैं भी एक दीनी इदारे से जुड़ा हुआ बचपन से रहा हूँ, मैंने भी हालात को देखा है, इस वजह से मेरे समझ में ये बात आई कि इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो एक साहिब खैर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने अच्छा खासा हमारा साथ दिया है, उम्मीद करता हूँ कि वो साहब आगे भी साथ देंगे। तो उन्हीं के ताउन से जो है मैंने कुछ काम किया है। अच्छा, तो आपने कहा कि अइम्मा हजरात को मदद करने में प्रायोरिटी दी, तवज्जो तरजीह दी? इरादा तो हमने ऐलान में तो ये लिखा था कि हैदराबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, कहीं के भी हों,
لیکن بر وقت جو کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ کام کیا ہے وہ دہلی کے جو لوگ رابطے میں آئے ہیں ان تک ہم نے یہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، تب تک دہلی کے امام اور مؤذنوں کو آپ نے پہنچایا، چلیے بہت بڑی بات ہے۔ مؤذنین کرام کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی فیملی میں کہیں مزدوری کرتے ہیں، کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی پریشان ہے، یا مؤذنین حضرات کے فیملی سے نہیں ہے، وہ مزدور ہیں، آخر وہ بھی پریشان ہے، اس کے لیے بھی کچھ آپ نے کیا ہے؟ جی، ان کے لیے بھی کیا ہے، اور ان کے لیے بھی ہم نے یہ رقم ہی کی شکل میں کیا ہے، اور صرف کیا نہیں ہے بلکہ میں جس جگہ پر ہوں یہاں پر میں آج کل بستی بستی میں جا رہا ہوں اور وہاں پر لوگوں سے بول بھی رہا ہوں کہ جو مزدور باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کی جو فیملی یہاں پر موجود ہے تو آپ پیسے کی شکل میں، راشن کی شکل میں ان کا تعاون یہاں بھی کریں اور وہاں بھی فون کر کے خبر لیں۔ میں نے خود بھی کیا ہے اور دوسروں کو کہہ بھی رہا ہوں کہ آپ بھی اس طریقے سے کریں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مزدور طبقہ باہر پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کے گھروں میں، دیہات میں تعاون پہنچا رہے ہیں، اور جو شہر میں مائیگرینٹ سٹی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان تک تعاون پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نقد کی شکل میں۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، میرا خیال ہے کہ اس قدم کی سراہنا ہونی چاہیے اور لوگوں کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ آخر میں کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں پیغام دو باتوں کے حوالے سے دوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں یا جس جگہ پر بیٹھا ہوں یہاں ہر ایک طرح کے وسائل کی کمی ہے، نہ تو ایسے افراد ہیں جو آپ کا ہاتھ بٹا سکے، کافی غربت زدہ علاقہ ہے۔ اس علاقے میں بیٹھ کر کے شہروں کے حوالے سے ہمارے لیے غور و فکر کرنا اور سوچنا اور ان کا تعاون کرنا، جس طریقے سے وہاں سے فون آ رہے ہیں اور جس خوشی کا وہ مزدور طبقہ ہو یا امام طبقہ ہو وہ اظہار کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں سبق لینا چاہیے کہ آدمی کہیں کا بھی ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، اگر تعاون کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے تو وہ تعاون کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے اور کرنے بھی چاہیے۔ میں نے اپنے علاقے میں یہ دیکھا، میں خاص طور سے اپنے علاقے کے علماء کرام سے کہنا چاہوں گا جو میرا تعلق صوبہ جھارکھنڈ ضلع گوڈا سے ہے، یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام اگر اس طریقے سے جڑیں گے اور اس طریقے سے محنت کریں گے تو علاقائی طور پر بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن جو لوگ پرانے علماء کرام ہیں اور اچھے وہ تعلقات بھی رکھتے ہیں، مراسم بھی رکھتے ہیں، ان کو اس حوالے سے پہل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی پہل اس طریقے سے نہیں کی ہے، تو ان سے درخواست کروں گا وہ بھی اس طریقے سے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاں بھی اس طریقے سے ہے، جو حالات ہے اس حوالے سے جو ہے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دوسروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ جو لمحہ ہوتا ہے خوشی کا اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا۔ تو ناظرین یہ تھے مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی، محتی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز ٹیٹا گوڈا جھارکھنڈ، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہم سے جڑے تھے، وہ جھارکھنڈ میں ہے، اور یہ دہلی کے اسٹوڈیو سے آپ سے محمد یاسین جازی مخاطب ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔